हमद उसकी है जो मालिक के इल्मो कलाम है, हमद उसकी है जो मालिक के इल्मो कलाम है। यकता सिफातो जात पे उसका ही नाम है, उस पर दुरूद जिस पे नबूवत तमाम है। रहमत का जिनकी दोनों जहां को पयाम है, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से। आइए कुरान मजीद की तिलावत के लिए मैं जनाब कारी मोहम्मद अबूजर साहब खैराबादी से मुल्तमिस हूँ या आप कुरान पाक की तिलावत से महफिल का आगाज फरमाएं। कारी अबूजर साहब खैराबादी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله